ہاں ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ ویورز، بہت ہی خوبصورت آواز میں ایک بڑا ہی خوبصورت ٹریبیوٹ آپ نے سنا عاشر راج کی طرف سے فار پاکستان، فار آل آف اس۔ بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بریلینٹ سنگر آرٹسٹ۔ ویورز، جب ہم 14 اگست کی بات کرتے ہیں، کیونکہ 14 اگست کی آمد ہے، ایز یو نو 14 اگست، آج 11 تاریخ ہے۔ آن فرائیڈے 14 اگست ہم سب مل کے سیلیبریٹ کریں گے انڈیپینڈنس ڈے کو۔ لیکن 14 اگست صرف ایک تحریک نہیں ہے، ایک احساس ہے، ایک فیلنگ ہے، ایک سینٹیمنٹ ہے، ایک اپریسیشن ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک آزاد ملک میں سانس لینے کا موقع ملتا ہے کنٹینیوسلی۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ویورز بہت بڑی بلیسنگز ہیں۔ دیکھیں، جہاں ہم زندگی میں اتنے ڈیفرنٹ اوکیزن سیلیبریٹ کرتے ہیں، عید ہو گئیں، برتھ ڈیز ہو گئیں، شادیاں ہو گئیں، اینیورسریز ہو گئیں، وہاں پہ اپنے ملک کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کرنا یا اپنے ملک کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا بھی تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ دھرتی ماں کی بھی تو ایک اپنی ویلیو ہے۔ سو ویورز، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، فرام دا پرسپیکٹیو آف سیلیبریشن۔ دیکھیں ویورز، عید کی سیلیبریشن ہوتی ہے تو پھر عید سے ریلیٹڈ جو لوازمات اور معاملات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ عید کے موقع پہ فار ایگزامپل عید کے دن کا آغاز ہوتا ہے عید کی نماز کے ساتھ، اینڈ دین پورا دن جو ہے ملنا جلنا، جو اس دن کی ریکوائرمنٹس اور تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھ میں کہ بچے فیملی بات کر رہے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں وہ پوچھیں عید کیا ہے، تو کوئی گھر کا بڑا سمجھاتا ہے کہ جی عید یہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے یہ کانسیپٹ ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو ہم فارمولیٹ یا انکارپوریٹ کرتے ہیں جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ 14 اگست، 23 مارچ، 6، 7 اور 8 ستمبر۔ چلیں 6 ستمبر کو مینلی بڑا سیلیبریشن ہوتی ہے، 6 کو جو ہے وہ ہماری آرمڈ فورسز کے لیے ہوتا ہے، 7 کو ایئر فورس کا ہوتا ہے، 8 کو نیوی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ستمبر میں۔ سو ویورز، پاکستان کو سیلیبریٹ کرنے کے، پاکستان کو اپریشیٹ کرنے کے موقع ہمارے پاس بہت سے ہوتے ہیں۔ اب ان موقعوں پہ ہم کرتے کیا ہیں؟ اپنے گھر کی کہانی آپ کو بتاؤں گی۔ اب جیسے 14 اگست کو ہم نے گھر پہ لنچ کا اہتمام کیا ہے، فیملی ممبرز اور کچھ گھر والے وغیرہ جاننے والے، ان کے بچے وغیرہ آ جائیں گے لنچ کے لیے، آزادی لنچ۔ اب آزادی لنچ پہ کیا ہوگا؟ دن میں ہم نے جھنڈیاں منڈیاں لگائی ہوئی ہوں گی، ہمارا آلریڈی 1 اگست سے ہی گھر کی چھت کے اوپر جا کے مل کے بچوں کے ساتھ جھنڈا بھی لگایا، وہ جھنڈا بھی لہرا رہا ہے۔ سو یو نو پوری ایک تیاری کرنا، تھوڑی چلی ملی لائٹس لگا لیں، جھنڈیاں، فلیگز وغیرہ، جیسے اپنی ہمارے فلیگز ہو گئے یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ رکھتی ہے، تو ایک بڑی خوبصورت سی جو ہے وہ پاکستان کی تھیم کو آگے لے کے چلنا۔ اچھا یہ ہو گیا، وہ تو ڈیکوریشن ہو گئی۔ لنچ کا بھی اہتمام کیا تو پھر لنچ آبویسلی دیسی کھانے ہماری لوکل کوزینس کی بات کرتے ہیں۔ دین اب گفتگو بات چیت اور ہوتا کیا ہے؟ آبویسلی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی گھر میں بچے باہر کھیل رہے ہیں، بڑے جو ہیں وہ اندر اپنا کھانا پینا کھا رہے ہیں اور نارمل جس طرح کوئی بھی سیلیبریشن ہوتی ہے اس کو گزار دیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ہم سٹنگ رکھتے ہیں، ایک نشست رکھتے ہیں جس میں بچے وغیرہ سارے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، بڑے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں صوفوں پہ، اور پھر سٹوری ٹیلنگ کا ایک معاملہ شروع ہوتا ہے، جہاں پہ 14 اگست سے پہلے کیا معاملات تھے، پہلے کس طرح سے ہندوز اور مسلمز جو ہیں وہ رہا کرتے تھے ہندوستان میں، اس کے بعد پھر جب سپلٹ ہوا 1947 میں تو پاکستان بنا، انڈیا بنا، پھر ہسٹری کیا ہے، پھر جنگوں کی ہسٹری، پھر 1965 کی وار، 71 کی، مطلب یہ ساری بات چیت اور گفتگو ہوتی ہے، اور اسی کانورسیشن کے اندر ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، کچھ سیریس گفتگو بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ پھر لنچ ٹیبل پہ بھی، جیسے ہم نے لنچ کا پلان رکھا ہے، اگر ڈنر کا ہوتا تو ڈنر ٹیبل پہ پھر کھانے کے دوران بھی یہ گفتگو کنٹینیو کرتی ہے، اور آپ کی اس گیٹ ٹوگیدر یا ملاقات کی پوری تھیم ہی جو ہے وہ انڈیپینڈنس ڈے ہوتی ہے۔ پھر کیک بنا لیا بچوں کے ساتھ، اس کو ڈیکوریٹ کر دیا، اوپر اس کے فلیگ پرنٹ کروا دیا یا ڈیکوریشن سے اس کو بنا لیا، اس قسم کی چیزیں، تاکہ ہر چیز جو ہے وہ اس دن کے حساب سے اور اس کی مناسبت سے ہو۔ دیکھیں میری تو کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جہاں ہم اپنے کسی بھی امپورٹنٹ موقع کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کریں۔ پیٹریٹزم جو ہے یا اپنے ملک سے محبت جو ہے وہ صرف باتوں سے نہیں، بلکہ
अपने बल्कि बचपन से अपनी अगली नस्ल को पाकिस्तान से जोड़ना भी ज़रूरी है। ये एक्चुअली एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैंने जो रियलाइज़ किया है कि खुद भी छोटी रह चुकी हूँ, टीन से भी गुजरी हूँ, अब इस स्टेज पे हूँ लाइफ में, अपने भी मेरे छोटे बच्चे हैं। सो मेरा पॉइंट सिर्फ ये होता है कि जो मेरी लर्निंग है वो यही है कि इंसान ज़बरदस्ती जब हम उनको क्लासरूम्स में बिठा के बच्चों को चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं तो हाँ, कुछ बहुत ही लायक बच्चे सीख तो जाते हैं, बट बहुत से बच्चे सिर्फ उस चीज़ का रट्टा लगा के उसको आगे रिपीट कर देते हैं, लेकिन उनको हिस्ट्री जोग्राफी की समझ नहीं आती। सो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि पाकिस्तान के बारे में अपने बच्चों से, अपनी फ्यूचर जनरेशन से बात करें, उनसे डिस्कशंस करें। हम उन्हें अपनी तारीख़ के बारे में बता सकते हैं, उन लोगों के बारे में बता सकते हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। अपने गाज़ियों की बात करना, अपने शहदा की बात करना, उन माँओं का जिक्र करना जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। आज़ादी की अगर हम असल कीमत की बात करें तो वो सिर्फ बात करने से नहीं पुट फॉरवर्ड होती, उसको एक्सप्रेस करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसके विजुअल्स दिखाना, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है व्यूअर्स। क्योंकि हम इस आज़ादी की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? अपनी फ्यूचर जनरेशन को प्रिपेयर करके, मेंटली प्रिपेयर करके कि कितनी मुश्किल से, कितनी जद्दोजहद से हमें ये आज़ाद मुल्क मिला है और हमें फिर क्या एफ़र्ट्स करने हैं। और जब तक डिस्कशंस नहीं होंगी, बातचीत नहीं होगी, व्यूअर्स मुझे याद है छोटी छोटी सी बातें होती हैं। अगर हम अपने घर को साफ़ रखते हैं तो हम अपने फिर मुल्क को क्यों नहीं साफ़ रखते? आप अगर अपने बच्चों से बात कर रहे हैं तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेज़ करने का। अगर हम अपने घर की चीज़ों को हिफाजत से रखते हैं तो फिर हम अपने मुल्क की रिसोर्सेज की कदर क्यों नहीं करते, जैसे कि बिजली, गैस, पानी। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं तो फिर उन्हें हम एक रिस्पॉन्सिबल और एक सच्चा ऑनेस्ट सिटीज़न बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते, चालाकियाँ क्यों सिखाते हैं? ये सब चीज़ें हैं। देखिए, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ हमारे लीडर्स नहीं हैं, हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं। हमारे लीडर्स तो इस वक्त जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद कौन टेक ओवर करेगा, कौन आगे बढ़ेगा? तो उस जनरेशन को तैयार करने के लिए बड़े बेसिक लेवल पे एहसास और लिहाज पैदा करना ज़रूरी है। इसलिए 14 अगस्त सिर्फ एक तारीख़ या तहरीक नहीं है, ये एक एहसास है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ झंडियाँ और फ्लैग्स लगाना ज़रूरी नहीं है। ऑफ कोर्स ज़रूर करें, बड़ी अच्छी बात है सेलिब्रेशन का, वाइट एंड ग्रीन ज़रूर पहने, लेकिन वाइट एंड ग्रीन के पीछे कहानी क्या है? क्या इसकी लॉजिक आपने अपने बच्चों को कभी समझाई है कि हमारे झंडे में सफ़ेद और हरा क्यों होता है? मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के लिए हरा कलर है, वाइट जो कलर है वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन के लिए है। तो चाहे आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, इवन दो आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, आपकी रिप्रेजेंटेशन उसी तरह है जिस तरह किसी मुसलमान की है। सो हमारे फ्लैग में वाइट नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन जो है वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब किसने अपने बच्चों को ये वाली बात एक्सप्लेन की हुई है? स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा छोटी सी एक बात है, लेकिन एक्सप्लेन करनी ज़रूरी है। सफाई वाली बात, जैसे घर की हम लोग अपनी सफाई रखते हैं तो हम अपने मुल्क की सफाई क्यों नहीं रखते? और अगर हम किसी और का भी गंद देख लेते हैं तो उसको उठाने में हमें इतनी अना का मसला क्यों होता है? हमारे घर में भी अगर कोई चीज़ गिरी होती है तो क्या हम उस बंदे को ढूंढते हैं जिसने गिराई होती है? नहीं, हम उठा लेते हैं, नीट कर लेते हैं। तो अगर आप कहीं चल रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं और आप कहीं कूड़ा देखते हैं, कोई गंदी चीज़ देखते हैं, या किसी ने कूड़े की टोकरी के बिल्कुल करीब जाके कुछ फेंका हुआ है, तो चलें आप ही जाके उठा के उसको फेंकते हैं कूड़े के अंदर। अल्टीमेटली हर चीज़ की जिम्मेदारी अगर हम स्टेट से रिलेटेड, गवर्नमेंट, आर्म्ड फोर्सेस पे डालेंगे तो व्यूअर्स हम लोगों की फिर क्या जिम्मेदारी है? क्या हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स नहीं बनना ऑफ पाकिस्तान? तो आइए किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। तो शेफ़ नूर, पाकिस्तान सिर्फ हमारा वतन नहीं, हमारी पहचान, हमारी जिम्मेदारी और हमारी आन है। आप क्या कहेंगी? और हमारा घर है। हमारा घर है, हाँ जी। और जैसे सबसे पहले तो हमारा घर पाकिस्तान है, उसके बाद उस घर के अंदर हमने अपना घर बनाया हुआ जी। और जैसे हम अपने घर की हिफाजत करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं,
इसी तरह हमें अपने पाकिस्तान की भी इसी तरह सफाई भी करनी चाहिए और अपने घर की हिफाजत भी करनी चाहिए। और देखें, छोटा सा एग्जांपल दूंगी, आजकल हर बंदा जो है ना सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, ये वो, मतलब हर चीज़ जो है वो डिवाइसेस पे होती है। जी। अगर डिवाइस पे खुदा न खास्ता आपकी अम्मी, आपकी बहन, आपके किसी घर वाले के बारे में कोई फजूल बात करेगा, आप चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो फिर जब हमारे पाकिस्तान के बारे में फजूल बातचीत हो रही होती तो है, हमें बोलना हम चाहिए। उसे बार बार देख देख के उसे शेयर क्यों करते हैं? हमें हम बोलना उसके चाहिए। खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल हम उठानी कंप्लेंट चाहिए। क्यों नहीं दर्ज करते? हमारे घर में अगर कोई घुस आएगा तो हम कंप्लेन करेंगे, ठीक है, और हम उसकी Action शिकायत करेंगे लेंगे। तो हाँ जी, तो हमें अपने जो हमारे मुल्क जो हमारा मतलब असली घर है, अगर उसके बारे में कुछ ना करेंगे तो हमें कंप्लेन भी करनी चाहिए और हमें शट अप कॉल भी देनी चाहिए और हमें एक्शन भी लेना चाहिए। एक्शन भी लेना चाहिए। बिल्कुल। और आप देखें, मार्का हक जी। एक बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन और बड़ी खूबसूरत बिल्कुल मिसाल है, है। shut up शट अप call कॉल है। थी। सो व्यूअर्स, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ नूर से जानेंगे कि आज वो किचन में क्या बना रही हैं। मुझे लग रहा है कि क्योंकि हम सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए, एक सेलिब्रेशन वो होती है जो हम सालन रोटी लंच डिनर टाइप बनाते हैं, लंच ब्रेकफास्ट वगैरह। फिर टी टाइम स्नैक्स भी होते हैं जो हमारे यहाँ बड़े पॉपुलर होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर सफाई सुथराई से ना बने हो तो टाइफॉइड, हेपेटाइटिस वगैरह का कॉज बनते हैं। तो घर में कैसे ये चीज़ें बना सकते हैं, ब्रेक के बाद शेफ नूर हमारे साथ शेयर करेंगे। के लिए बनाए थे, मैंने कहा अच्छा, तो ये ओह, वेलकम बैक व्यूअर्स। आपको पता है हमारी घरेलू बातें भी साथ साथ चल रही होती है। उन्होंने विंग्स बनाए हैं तो वो कह रही है वो मैंने हमजा को भेजने थे, तो मुझे बताना कि वो कब भेजने हैं, वो चला तो नहीं गया। तो एक्चुअली तो काम की जगह ऐसी होनी चाहिए व्यूअर्स, जहाँ पे ऐसे लगे कि जैसे इंसान घर आ गया। घर आ गए, ये भी घर है हमारा। इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान अनप्रोफेशनल हो। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेफ नूर, जो हम लोग हमेशा आप लोगों को भी कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि मोहब्बत, प्यार, खुलूस, अपनायत के साथ काम हो सकता है और उसके साथ प्रोफेशनल डेकोरम को ज़रूर लेके चलना है। आपको पता है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में क्यों लोगों ने इतना सीरियस माहौल लिया है? क्योंकि होता ये था कि जब बहुत ज़्यादा वो वाला होता था ना कि लाडियाँ, प्यार, ये वाला, तो लोग काम को नॉन सीरियस लेना शुरू कर देते। तो वो कहते ना, उंगली फड़ाओ तो अगला हाथ फाड़ लेता है। तो ये वाली प्रॉब्लम काम होती थी। अपनी जगह और प्यार अपनी हाँ, जगह। और अगर ये वाला बैलेंस आप व्यूअर्स मैनेज कर लेते ना, जिस तरह मेरे से नहीं होता था। मेरी बहुत दोस्ती होती थी अगर कहीं पे, तो फिर मेरे से काम में भी ना मैं कहती थी खैर अगर उनसे ये भंड हो गया, ये हो गया। बट देन आई रियलाइज्ड वन थिंग कि अगले का भी यही, अगले के लिए भी ये नुकसानदेह चीज़ है। बिल्कुल। आज तो वो आपके साथ एक कैजुअल अंदाज में आगे चल पड़ेगा, लेकिन आगे क्या होगा कि आगे काम की इन्वायरमेंट्स में बंदा बहुत डिस्टर्ब होगा। सो व्यूअर्स, उसी तरह जिस तरह घर में भी एक डेकोरम होता है चलने का, माँ बाप की इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट, उनके साथ सर्टन चलना, बच्चों के साथ शफकत से पेश आना। तो बात ये है कि घरों में भी तो हम कुछ उसूल फॉलो करते हैं, तो उन्हीं को काम में फॉलो करें, लेकिन मोहब्बत, प्यार और खुलूस का दामन ना छोड़ें, वो अपनी जगह, किसी भी जगह। हाँ जी। और जो है, अच्छा, आज हम लग रहा है वो पकौड़े बना रहे हैं जी, भाई। आज वैसे हम थोड़ा डिफरेंट किस्म पाकिस्तान के की हैं सालगिरह हो और पकोड़े ना और बने। पकौड़े ना बने, मुश्किल सी बात है। और जहाँ पकौड़ों की बात होती है वहाँ फिर दही बड़ों की भी बात होती जी है। बिल्कुल। लेकिन पकौड़े मुख्तलिफ अंदाज में बनते हैं और दही बड़े मुख्तलिफ अंदाज में जी, ये पकोड़े भी मुख्तलिफ अंदाज में है। ये ज़रा एक ट्विस्ट हमने किया है आज। ये ट्विस्ट क्या है? ये ट्विस्ट ये है कि हम इन पत्तों में करेंगे जी फिलिंग आलू की, ठीक है, और इसके ऊपर दूसरा पत्ता रखेंगे और इसको बैटर में डिप करके फिर फ्राई करेंगे। तो आलू की फिलिंग का है जी, आलू की फिलिंग। अब मसाले डाल लें, फ्रिज में पड़े हुए हैं, अच्छा, ठंडे हो चले। हाँ जी, वो फ्रिज में ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम ये मुका लेते हैं। हाँ जी, चलिए पहले दही भले कर लेते हैं ना, पहले इसका मिक्स बना लेते हैं। जी, इसका मिक्स बना लेते हैं। हाँ जी। सो बेसन और मैदा आपने डाला हुआ है? नहीं, हमने चावल का आटा डाला। चावल का आटा। अगर आपने एक्चुअली बाय द वे प्रॉपर क्रिस्पी बनाने हैं ना अपने पकौड़े, तो चावल के आटे से व्यूअर्स बहुत फर्क पड़ता है। आई हैव पर्सनली, आपने जब कुछ साल पहले हमें ऑन एयर बताई थी ये बात कि आप चावल का आटा डालती हैं। जी जी बिल्कुल। बल्कि चावल का आटा तो मैं जब वो भी बनाती हूँ, चिप्स भी जो आपने फ्रेंच फ्राइज सिखाए हैं, तो उसमें डालो तो वो क्रिस्प हो जाते हैं, सॉगी नहीं होते। उसमें भी मैंने आपने जिस तरह कहा ना कि थोड़ा सा चावल का आटा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दें, हाफ एंड हाफ कर दें,
تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا ویورز ریسٹورنٹ کے لیول کا فلیور بلکہ اس سے بہتر آتا ہے. اچھا جی آپ مسالے ڈالیں, میں اس میں دوسرے مسالے ڈالتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی. یہ اجوائن تھوڑی ڈالنی ہے ہم نے, آپ نے ڈالنی ہے جی نمک تھوڑا کم, تھوڑا کم, ہاں ڈال دیں. یہ ہم نے نمک ڈال, لال مرچ بھی ڈالنی ہے اور کٹی ہوئی مرچ بھی ڈالنی ہے, اور آپ نے ہلدی بھی ڈالنی ہے. یہ لال مرچ اتنی جی کافی ہے. اچھا ہلدی جی اینڈ کٹی ہوئی مرچ بھی ہاں جی ڈالنی, تھوڑی سی, بہت زیادہ مرچی نہیں ہو جائے گی؟ نہیں ہاں یہ بس زیرہ ٹھیک ہے. اور یہ نمک زیرہ. اتنا کافی ہے؟ پھر ہم چیک کر لیتے ہیں. ہاں جی, کیونکہ ابھی ہم نے اس کا بیٹر یاد رکھے گا ویورز کے جو ویجیٹیبلز سوکھا ہوتی ہیں دھنیا, ابھی میں یہ ریسپی بولوں گی لیکن میں نے کہا ایک یار بیٹر اس بنا دن لیں. میں نے نا ایک کسی کو پکوڑے بناتے ہوئے دیکھا بینگن کے, یار وہ بڑے ہی انٹرسٹنگ, اسی طرح آن لائن میں دیکھ رہی تھی. اچھا انہوں نے پکوڑے بالکل اسی طرح بیٹر بنا کے بینگن کو ڈپ کرنے والا, لیکن انہوں نے سب سے پہلے یہ بیٹر بنانے سے پہلے بھی بینگن کو مسالہ لگا کے اس کو چھوڑ دیا. وہ پانی بھی نکل جاتا ہے, میں لگاتی ہوں, میں نمک مرچ اور چاٹ مسالہ لگاتی ہوں. ایگزیکٹلی انہوں نے اسی طرح سے نا, اور وہ کیا, اس کو تھوڑی دیر بس چھوڑ دیا. وہ پانی بھی اس کے نکل بعد جاتا جب اس کے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد جب انہوں نے بیٹر بوٹر بنا لیا, باقی سب چیزیں کر لی, انہوں نے کہا بالکل اینڈ میں ہم بینگن والے پکوڑے فرائی کرتے ہیں. جس طرح ہری مرچوں کو اسٹف کرتے ہیں اسی طرح بینگن کو مسالہ پہلے لگا دے تو فلیور زیادہ مزے کا, اور پانی سارا اس کا نکل جاتا ہے. پانی سارا نکل یہ پانی مجھے دیں گے آپ, پانی ہم اس میں ڈال کے اپنے, میں اس کو بنانا شروع کرتی ہوں. میں ریسپی بول دوں؟ آپ ریسپی بول دیں بس مجھے. جی ہمیں کرسپی پالک آلو پکوڑا, پالک کے پتے حسب ضرورت, آلو 3 عدد, پیاز 1 عدد, سبز مرچ 2 سے 3 عدد, ہرا دھنیا 2 کھانے کے چمچ, نمک آدھا چائے کا چمچ, کٹی ہوئی لال مرچ 1 چائے کا چمچ, زیرہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, چاٹ مسالہ 1 چائے کا چمچ. اور بیٹر بنانے کے لیے بیسن 1 کپ, چاول کا آٹا آدھا کپ, نمک حسب ذائقہ, کٹی ہوئی سرخ مرچ 1 چائے کا چمچ, اجوائن 1/4 چائے کا چمچ, کٹا ہوا دھنیا 2 چائے کے چمچ, سرخ مرچ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, ہلدی آدھا چائے کا چمچ, اور سفید زیرہ 1 چائے کا چمچ, اجوائن اناردانہ کٹا ہوا 1 چائے کا چمچ, اور تیل فرائی کرنے کے لیے. اناردانہ ویورز پلیز کوٹ کے تھوڑا سا ڈالا, ہلدی ذرا سی ڈالنی ہے, ہلدی نہیں ڈالی. ڈالی میں نے ہلدی ڈالی ڈالی, ہلدی بھی ڈال دی, اس میں لال مرچ بھی ڈال دی, کٹی مرچ بھی ڈال دی, اور نمک بھی ڈال دیا. دھنیا شاید نہیں میں نے ڈالا, وہ تو آپ نے نہیں, وہ نہیں ڈالنا, وہ دھنیا ہم نے وہ آپ نے ڈال ہی دیا تھا بس. اور اب آلو کا تھوڑی سی میں نے اس میں کالی مرچ ضرور ڈالنی ہے تاکہ ہماری ہلدی کی ابزارپشن ہو جائے. جسٹ لٹل بٹ, یو ڈونٹ نیڈ ٹو پٹ ان ٹو مچ. اب پانی کی یہ ٹھیک ہے یا اس کو اور ہم نے نہیں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو بیٹر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس کی لیپ بنا سکیں. تو انگریڈینٹس کی طرف ہم چلیں گے, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ ہم اس کو کمپلیٹ کر کے اس کی فرائنگ کی طرف چلیں. یہ آلو ہے ہمارے بوائل اینڈ میش, اور چاپ انین ہے ہمارے پاس, اور اس میں دھنیا, پودینہ اور سبز مرچ, ٹھیک ہے, چاٹ مسالہ, زیرہ پاؤڈر, اور کٹا ہوا اناردانہ آف کورس, کیونکہ اس میں تو بہت ہی مزے کا, اور کٹا ہوا دھنیا, کٹا ہوا دھنیا. یہ ساری چیزیں اب آپ مجھے دیتے, میں آپ کی جگہ کلیئر کر دوں. اور اگر ایک چٹکی اجوائن بھی ڈال لینا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نا پیٹ میں ہاضمہ بھی ہو جاتا ہے, پیٹ میں جو کوئی درد وغیرہ وہ نہیں ہوگا. اور میں نے اس کو مکس کرنا ہے. جی گلوز پہن لوں میں. ہاں جی, اور یہاں پہ ہمارا آئل بھی گرم ہو رہا ہے. جیسے کہ کچھ چیزوں میں پروسیجرل کام زیادہ ہوتا ہے, کچھ چیزوں میں انگریڈینٹ زیادہ ہوتے ہیں. مکس اینڈ میچ کر کے بندہ بنا لے. میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ ایک جو چیز ہے نا وہ ذرا سی بڑے پروسیجرز والی اور اس طرح کی فنکاریوں والی ہو نا, جیسے نہاری ہو گئی, پائے ہو گئی. ایکچولی نہاری پائے کا اتنا کوئی لمبا پروسیجر نہیں ہوتا, بس صرف اس کو پکنے کا ٹائم, پکنے کا ہوتا ہے, نمک چاہیے. اب حلیم میں پروسیجرز ہوتے ہیں. جی, نمک علیحدہ سے قورمہ آپ نے نمک اس میں ڈالنا ہے. ہاں جی, اچھا جی, اب اس میں ہم نے نمک, اب یاد رکھیے گا کہ ہم نے اس کے اندر بھی نمک ڈالا ہے. چلیں ہم چٹنی کے ساتھ سرو کریں گے. ہم تو چٹنی میں بھی ہاں جی, پودینے اور املی کو مکس کر دیں گے, بہت ہی مزے کی. یہ دہی والی چٹنی کر لیں. کتنا کو نمک چاہیے تھا آپ کو اس کے اندر؟ اباؤٹ 1 اسپون. نہیں, میرا خیال ہے کہ میں چیک کرتی ہوں, ہو گیا ہے. کیونکہ میں نے آدھی چائے کی چمچی پہلے ڈالا تھا بالکل, تاکہ وہ ایک دفعہ, کیونکہ آلو آپ کو پتہ ہے اس میں بھی نمک والا ایشو آ جاتا ہے کہ صحیح نمک ڈلا ہوا ہے کہ نہیں ڈلا ہوا. اور جب آلو بوائل کریں تو تھوڑا سا نمک ڈال دیں تاکہ وہ بالکل پھیکے نہ ہو, اندر اس کے نمک چلا جائے. تو میں نے اس میں بھی ڈالا تھا تھوڑا سا, تاکہ وہ تھوڑے ایک دفعہ نا اس کو گھما لیں آپ, اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر نا, وہ جو پورا جو ایک ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. ہو گیا یہ, ایک ہلکا سا ہم یہاں ٹرائی کر لیں. بالکل پرفیکٹ پرفیکٹ پرفیکٹ. اچھا جی, اب آتی ہے مین ہاں جی چیز کے اوپر لگانا. آپ کو پتہ ہے آج کل پالک تھوڑی سی ذرا بارشوں کی وجہ سے نا یہ اس کے ساتھ
जी ये देखें, ये हम लगाएंगे पहले आलू को इस पे लेप कर देंगे, ठीक है। पतली सी थिन सी लेयर लगाएंगे। और देखिए आलू पका हुआ है इसलिए कोई जी। लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इसमें थिन सी लेयर लगाएंगे और ऊपर इसका हम दूसरा वाला पत्ता रख के जी हाँ जी, और मैं इसमें डिप करती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा, ज़रा सा। थोड़ा सा पानी? हाँ जी थोड़ा सा, मुझे असल में ये था कि मैं उसको बहुत ज़्यादा, एक्चुअली आप जब थोड़ा बैटर सा। को बनाते हैं ना, हाँ जी तो थोड़ा सा उसके अंदर ना मार्जिन छोड़ा करें, क्योंकि वो अब्जॉर्ब करता है हाँ ना जी, पानी को, वो कर तो गया वो ना। बैठे बैठे फिर थिक हो हाँ जाता जी है। कर गया बस। बट ऑब्वियसली टू आपने उसको वो बना दिया लिक्विडी, तो वो उसके ऊपर बैटर हाँ जी लगेगा ही नहीं। बस ये ठीक है हमारा। एक सेकंड, इसको जरा अच्छे से मिक्स कर दूँ, वो नीचे बैठ गया था। ये देखें, ये हमारे दोनों तरफ से सील्ड हो गए हैं। अब जो है हमने अब इसके सीलिंग यहाँ से होनी है। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप करीब लें इसको और ऐसे डाल लें, ध्यान से हाथ ना जलाइएगा अपना। और ये आ गया एक हाथ। अब आप ज़रा मेरे ख्याल से इंग्रेडिएंट्स, या चले आप दो एक और इसके अंदर डाल दें और फिर आप इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ दही जाइए। बल्लों के फिर दही बल्लों के। हमने पकौड़ों के भी अभी इंग्रेडिएंट्स बताने हैं, वो बता दिए। बता दिए। हाँ जी, वो अब बता हमने जाना है अपने उस इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो हैं हमारे दही बल्लों के। लेकिन पहले हम इसको ज़रा एक दफ़ा, बस थोड़ी सी प्रोसीजरल चीज़ें हैं, दैट्स ऑल, जस्ट अ फ्यू डिफरेंट प्रोसीजरल थिंग्स। और एक बड़े मज़े का और बड़ा डिफरेंट सा एक और किस्म का पकौड़े का स्टाइल आ गया। जी एंड देखिए, जब घर में गेस्ट आते हैं तो आपका दिल होता है कि आप वो चीज़ बनाएं जी। जो ज़रा डिफरेंट है। आलू तो हमारे पके हुए हैं, ठीक है ना। और बस सिर्फ हमने ऊपर से पालक, तो आपको पता है बस डालने की देर है, वो और तो फौरन पालक को तो स्टीम में ही हो पकाने जाते की हैं। एक्चुअली आपको ज़रूरत भी नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक तो आप रॉ भी खा सकते हैं सैलेड फॉर्म जी के अंदर। चलें, अब मैं भल्लों का बोल दूं, अब फिर आप इसको बाद भल्लों में का कर बता लेते हैं, देंगे, ठीक फिर हम आगे बना हाँ। देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अच्छा हमने इसको क्रिस्पी होने देना है, है जी क्योंकि अंदर से आलू भी सॉफ्ट होएंगे जी। ना, तो अच्छा ये जी, सब दही भल्लों के लिए हमें चाहिए जी मूंग की दाल आधा कप धुली हुई येलो वाली, माश की दाल जो है वो भी आधा कप है, और जो मीठा सोडा है एक चुटकी, सफ़ेद ज़ीरा एक चाय का चम्मच, और मसाला बनाने के लिए सूखा धनिया 1.5 कप, सफ़ेद ज़ीरा 1 कप, अजवाइन 2 खाने के चम्मच, टाटरी 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। इसमें एक मिसप्लेस हो गया, कुटी हुई मिर्च जो है वो 1 कप है, ठीक है जी। कुटी हुई मिर्च? हाँ जी, कुटी हुई लाल मिर्च, जो मसाला ये हमारा बना है ना दही बल्लों का, इसके लिए कुटी हुई मिर्च 1 कप है जी। अच्छा, इमली की चटनी के लिए इमली 1 कप है, शक्कर 1.5 कप है, नमक आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, साबुत धनिया 2 खाने का चम्मच। इन दोनों को हमने रोस्ट करके हमने इसको मोटा मोटा पीस लेना है। कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, खुश्क आलू बुखारा आधा कप, काला नमक आधा चाय का चम्मच। पुदीने की चटनी के लिए हमें चाहिए जी धनिया पुदीना 2 कप, नमक हस्बे जायका, लहसुन का पूरा 1 बल्ब 1 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 10 अदद, अनारदाना कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, और अगर चाहें तो छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा भी डाल लें। और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए जी पापड़ी चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर, हरी मिर्च, और पर्पल वाली बंद गोभी और ग्रीन वाली बंद गोभी और सैलड के लीव्स, इसको हम साथ रखेंगे। जिसने डालनी है क्या कहते हैं गार्निशिंग, वो अपनी मर्ज़ी से डाल लें, क्योंकि हम इसमें नहीं डालेंगे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, क्योंकि हम पकौड़ा टाइप चीज़ें कर रहे थे तो हमने दोनों, बट हमेशा मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जैसे अगर दही बड़े बना रहे हैं तो साथ में शामी कबाब दे दें, अगर पकौड़े बना रहे हैं तो फिर बेशक आलू चने की चाट बना दें। हाँ जी। होता ये है कि एग्जैक्ट वही चीज़ें अगर हम बनाते हैं ना, तो उसकी फिर वो वाली लुक एंड फील नहीं आती। अच्छा, आपने अब एंड में कोई चीज़ बतानी है तो बता दें, क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है। अच्छा जी, दालों को आपने भिगो देना रात को, अच्छे तरीके से धो के उसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके आपने ज़ीरा और एक चुटकी मीठा सोडा डाल के और उसको पतला सा बैटर बनाना है। ये तो बहुत पतला है, फेंटना है उसको। भल्ले बना के आपने उसको जो है फ्रीज़ भी कर सकती हैं, गर्म पानी में डालें, डिप करें और निकालें, जैसे कि मैंने ये किया है, ठीक है जी। इसमें मैंने बूंदी भी ली है 2 कप, ठीक है, और वो भी मैंने पानी में डाल के और उसको फिर ठंडे पानी में डाल के उसको निकाल लिया और फिर अपने फ्रीज़र में रख लिया। और इमली की चटनी में सारी चीज़ें डाल दें आप और उसको पका लें, और जब वो पक जाए तो उसके सीड्स निकाल लें, ठीक है जी। पुदीने की चटनी में भी सारी चीज़ें डाल दें आप ब्लेंडर में, और आप पुदीने की चटनी, ये देखें पुदीने की चटनी, और जिस वक्त सीड्स निकालेंगे आलू बुखारा बाद में डालेंगे, ठीक है। और मसाले और कुटा हुआ धनिया ये डाल के आपने, ये चीज़ें हमारी तैयार हैं, बस इसकी सम्बलिंग करनी है। इसमें हम चाट मसाला डालेंगे और उसके बाद हम इसमें दही डाल के और उसके ऊपर जो है हम चटनियाँ डाल के हम सर्व कर देंगे। गार्निशिंग और पापड़ी हम साथ सर्व करेंगे। आप देखें कि ये पकौड़े कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के व्यूअर्स बने, ये देखें प्रॉपर क्रिस्पी बने हैं, अंदर की उसकी लेयर अपनी जगह साबुत है और
अच्छी तरह ये देखिए फूल भी गए हैं, एब्सोल्युटली वंडरफुल। और आपने बस इसको थोड़ा सा और कुक करना है कि हल्का सा और ब्राउन हो जाए, बाहर का लेयर क्रिस्पी, अंदर का लेयर सॉफ्ट एंड डन। बिल्कुल डन। तो ऐसा करते हैं कि व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ये प्रोसेसेस तो चलती रहेंगी। हमें ब्रेक के बाद जब वापस आना है तो एक बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश खातून हमें ज्वाइन करेंगी जिन्होंने किताब भी लिखी और उनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की नेशन बिल्डिंग की तो उन ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ की से भी बात करना ज़रूरी है जो शायद टिपिकल वो वाले काम ना कर रही हूँ, जैसे मीडिया में काम करना या एक्टिंग मॉडलिंग हो गई, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, या फिर बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, बिल्कुल एज अ राइटर, एज एन अकम्पलिश पर्सनैलिटी, एज अ हाई अचीवर भी लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो आज उनसे बात करेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा, ये देखें लगे हाथ पकौड़े भी तैयार हो गए बिल्कुल। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमें उस ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, उस ऑब्जर्वर एंड स्टोरी टेलर ने ज्वाइन किया है जिन्होंने अपने काम के ज़रिए जेंडर, कल्चर, आइडेंटिटी और स्टोरी टेलिंग के पहलुओं को एक्सप्लोर भी किया और हम जैसे लोग जो शायद कम अवेयर है उनके लिए एक नॉलेज का गढ़ भी बनी एक तरह से। मुख्तलिफ मुल्कों और कॉन्टिनेंट्स में रहने के बावजूद आपने अपनी क्रिएटिविटी और अपने काम को ज़्यादातर पाकिस्तान पे ही फोकस रखा, पाकिस्तानी लोगों पे, उनकी कहानियाँ, ज़बान और ज़बानें, क्योंकि ऑफ कोर्स उर्दू तो अपनी जगह बट हमारी इतनी ज़्यादा ज़बानें हैं। दैन हमारी कल्चरल मेमोरी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे कल्चर का हिस्सा थी लेकिन अब नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें, छोटी सी बात है वैसे बताती हूँ कि पिनिया बड़े कॉमनली बनाई जाती थी, आजकल डेलिकेसी स्टोर्स उनको बेचते हैं, नानियाँ दादियाँ बनाती थी। छोटी सी एक एग्जांपल दे रही हूँ। काम इन्होंने एज अ फोटोग्राफर भी किया एंड एज एन ऑथर एज वेल। उनकी एक बहुत ही फेमस पब्लिकेशन जो शायद तो 2016 में हुई, बट हमने सोचा कि अब 10 साल हो गए हैं उसको और आजकल पाकिस्तान में हमें उड़ती उड़ती खबर आई कि फिर ना मज़ीद ट्रांजिशन से गुजर रही हैं, तो हमने इनको फ़ौरन पकड़ लिया कि विमेन इन ग्रीन एंड बियॉन्ड के बारे में भी हमें बताएं, जो इनकी किताब है, एंड उसके साथ साथ आगे क्या कर रही हैं और ये सारा कुछ हुआ कैसे। कनेड में पढ़ने वाली एक बच्ची पूरी दुनिया कैसे घूम गई और आज माशाल्लाह पब्लिश्ड ऑथर एंड वर्किंग ऑन सम मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो माविश रहमान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि मुझे आई बी वेरी ऑनेस्ट, अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे यही डिस्कस करी थी कि सिरा कहाँ से मैं पकड़ूं। बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह जिनकी ज़िंदगी बहुत रिच रही होती है एक्सपीरियंसेस के साथ। यू आर माशाल्लाह वन ऑफ दोज पीपल। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? भाई कनेड में आप अराउंड द सेम टाइम थी जब मैं थी। बिल्कुल जी। हम उसी टाइम पे थे और इतनी हमारी एक मेमोरी रीइग्नाइट हो गई। जी जी। तो कनेड वाली लड़की पूरा दुनिया कैसे घूमी, किताब कैसे लिख ली? कनेड में तो आपको भी याद है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब हम लोग कनेड में थे तो उस वक्त सिर्फ कनेड में ये प्लानिंग चल रही थी कि किसकी शादी हो रही है, किसकी मंगनी होने वाली है और शादी करनी है। शादी के बाद का भी किसी ने नहीं सोचा था। तो आपने तो आई थिंक मैक्सिमम बॉडी ऑफ वर्क भी शादी के बाद ही की। जी बिल्कुल। सो लेट्स स्टार्ट एट द बिगिनिंग। कहानी कहाँ से शुरू होती है? माविश स्कूल कहाँ गई थी? जी मैं स्कूल गई थी, डिविजनल पब्लिक स्कूल लाहौर में। That explains a lot. जी मैं लाहौर में बड़ी हुई और कहानी पाकिस्तान से ही शुरू होती है। और आई थिंक पाकिस्तान के अंदर बड़े होते हुए जो आई थिंक एक इकबाल की खुदी थी, वो आपने बात की हमारे कनेड की टाइम की, और जिस ज़माने में हम पढ़े थे जब इजी उर्दू नहीं होती थी और हमें बड़े नहीं, मैंने ग्रामर स्कूल में ली थी इसीलिए स्क्रिप्ट मेरी रोमन में आती है। अच्छा ओके। तो ज़बान पे ज़्यादा ना बात कीजिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं से मुझे अच्छा मोहब्बत के वो आने हैं जी, कि किससे ज़बान की बात कर रही हैं जिसकी अपनी ज़बान सीधी नहीं है। बट ये भी एक ट्रेजेडी है जी। क्योंकि जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो एक पूरी जनरेशन थी पेरेंट्स की जो कहते थे अंग्रेज़ी सिखानी, अंग्रेज़ी सिखानी।
सो 5-5 6-6 साल की उम्र पे घर वालों ने अंग्रेजी के अलावा बात ही नहीं की, तो स्कूल में जाके फिर हुए मसले मसाइल। और ये चीज़ आप जो कह रही हैं, ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की थी जब मैं छोटी थी और मेरे बहुत से रिश्तेदार बाहर रहते थे और आते थे विज़िट करने के लिए। एंड हम सबसे छोटे हैं, लाइक मेरी अम्मी सबसे छोटी हैं 5 बहनों में से, तो मेरी अपनी नानी से बहुत दोस्ती थी जैसे। और जब वो बाहर से कोई आता था तो मुझे लगता था एक डिस्टेंस आ जाता है उन दोनों की कम्युनिकेशन में। तो इसीलिए जो मेरा बचपन की कहानियाँ वाला जो प्रोजेक्ट था फॉर एग्ज़ाम्पल, वहीं से उसका सीड पड़ा था कि मुझे था कि मेरे बच्चे भी बाहर पैदा हुए यूएस में, और मुझे था कि वो भूले नहीं उस ज़बान को, और इसीलिए वो अब माशाल्लाह 140 कंट्रीज़ में सुना जाता है। इट्स अ फ्री रिसोर्स। मुझे था कि मैं एक अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, डायस्पोरा कम्युनिटी के लिए कुछ करूं जहां पे हमारी ज़बान जो है वो प्रिजर्व हो सके। सही जी, उसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगी, इस प्रोजेक्ट के बारे में जो आप कहानियों वाली बात कर रही हैं, वो जी जी दैट्स सेपरेट फ्रॉम द 2016 फिल्म। बिल्कुल जी। ये मेरा ये सफ़र मैंने, हम ना तेज निकल आए हैं। हाँ हम बहुत आगे चले गए। बिल्कुल, हम वापस आ गए। डिविजनल पब्लिक स्कूल से जी। आपने अपनी पढ़ाई बिल्कुल। की, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, जी, व्हाटएवर, मैट्रिक किया। जी। उसके बाद आप आ गई किनेट में। किनेट, जी, और बिल्कुल। वहाँ पे आपने 4 साल गुजारे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो वहाँ पे मैंने मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स लिया और मुझे एमबीए करना था। जी, फोटोग्राफर, ऑथर, जी। मैथ्स, स्टैट्स, फिजिक्स, ये क्या ये जी। है? मुझे पंजाबी में कहते हैं ना कि साइंस है ये। साइंस ये है कि ये सोचा हुआ था कि एमबीए करना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद लम्स चले गए और एमबीए कर लिया। अच्छा, एमबीए भी कर एमबीए कर लिया जी। और एमबीए के बाद ये था कि वहाँ से मेरे फिर बाहर का सफ़र शुरू हुआ। कुछ देर मैंने यहाँ काम किया और फिर हम बाहर, मेरी शादी हो गई और फिर हम बाहर गए। अच्छा, तो शादी बाहर जाने से पहले हो गई? जी, शादी। ओके। जी, फिर क्या हुआ? शादी जब हुई तो उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ने के लिए ही गए अपस्टेट न्यूयॉर्क में, इथिका में, कॉर्नेल में। दोनों गए? जी, दोनों गए। और दोनों ने पढ़ाई की? जी, पढ़ाई की। अच्छा, एमबीए के बाद मजीद, क्योंकि कॉर्नेल था तो कर भी जी, ली। वहाँ पे जितनी पढ़ाई कर सके वो कर लिया। मेरे हस्बैंड ने एमबीए किया और मैंने जो है वो वहाँ पे कोर्सेज़ किए, एचआर के और डिफरेंट कोर्सेज़। और वहाँ से फिर मेरे 2 बच्चे हुए माशाल्लाह, दोनों यूएस में ही हुए। और उधर से फिर हमारा एक शॉर्ट स्टेंट, हम 3 डिफरेंट स्टेट्स में रहे। यूएस में भी एक शॉर्ट स्टेंट हमारा आया, कराची में वापस आए हम जब पाकिस्तान। तो तब मैं इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर गई और वहाँ मैंने फ़ोटोग्राफ़ी सीखी। और यानी कि आप कनेड में वो वाली नहीं थी जो सबकी शादी के रिश्ते की तस्वीरें खींचती नहीं। थी? आपको याद है ना, एक वो भी लौट, डू यू तस्वीरें रिमेंबर? ज़रूर, जी, डू यू जी। रिमेंबर एक ये भी होता था व्यूअर्स? बिल्कुल जी। अब पता नहीं अभी भी होता है कि नहीं, जी, बट आई जी। रिमेंबर जब मैं नई कनेड गई तो मुझे एक लड़की ने आके कहा, यार तूने अपनी शूट करानी है। आई एम लाइक, हाँ किस चीज़ की शूट? उस वक्त तो शूट बिल्कुल ऐसे ही था। कॉन्सेप्ट जी, भी नहीं था जी, कि किस चीज़ बिल्कुल, की शूट करें, हम शूटिंग की बात करें। बिल्कुल। तो सिर्फ नहीं थी तस्वीरें, तो मैंने कहा किस चीज़ के लिए? यार मॉडलिंग के लिए, रिश्तों के लिए। जी। तो एक्चुअली कुछ लड़कियों ने वहाँ पे वो बिल्कुल। कनेड की फोटोग्राफर्स थी, बिल्कुल सही। तो आप सही। वो नहीं थी। नहीं, लेकिन तस्वीरें ज़रूर देखते थे, लेकिन शौक़ पढ़ाई का हमेशा से रहा था। एंड जैसे मैंने बात की, एक इन्फ्लुएंस हमेशा इकबाल का रहा था। और इकबाल का एक शेर हमेशा मेरे साथ रहता है, वो जो है कि खिर्दमंदों से क्या पूछूं, मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फ़िक्र में रहता हूँ, मेरी इंतहा क्या है। तो एक चीज़ जो जुगन मैंने सीखी है ओवर टाइम डिफरेंट जगहों पे रह के, कि हम सब तमाम औरतों की जर्नी डिफरेंट है, ठीक है। कोई सिंगल है, कोई मैरिड है, किसी के बच्चे पहले हुए, किसी के बाद में हुए, उस अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट फेज़ ऑफ लाइफ में होते हैं। आपका मुकाबला अपने साथ ही है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने आप को सारा वक्त बेटर करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से, अभी जो मैंने लास्ट मास्टर्स किया है वो लंदन में जाके किया है इन माय 40। फिर कीते मास्टर्स? ए कौन है कुड़ी, ये ना पढ़ती जा रही है। अभी जब लंदन में हम बेस थे तो वहाँ पे मैंने एमएससी इन ग्लोबल डेवलपमेंट किया विद फोकस ऑन जेंडर एंड डेवलपमेंट, जिसका मकसद ये है कि जैसे आपने शुरू में बात की कि आई कंसिडर माई सेल्फ एन ऑब्जर्वर एंड अ प्रिजर्वर एंड अ स्टोरी टेलर। और ये तमाम ये जो तालीम आप लेते हो या फिर आप डिफरेंट बाहर मुल्कों में रहने का मौका मिला, उससे एक सवाल, कॉर्नेल से आपने अपनी कुछ कोर्सेज और जी, किए, जी, बिकॉज जी। यू ऑलरेडी हैड योर एमबीए। बिल्कुल। आपके हस्बैंड ने अपना जी, मुका किया। बिल्कुल। उसके बाद फिर जो अगली आपने पढ़ाई की वो अभी की, या उसके बीच में और भी पढ़ाइयों के सिलसिले जी, चलते रहे? उसके बाद जो पढ़ाई की वो जब हम कराची आए तो मैं इंडस गई
फोटोग्राफी सीखने. दैट वाज अ 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फोटोग्राफी. हो गया. जी जी. उसके बाद और विमेन इन ग्रीन जो थी वो उसी के थीसिस प्रोजेक्ट अभी से मैं काम शुरू के हुई ऊपर थी. सेकंड अच्छा, आऊंगी, ठीक है, पहले ओके. मैं सिर्फ पढ़ाई जी, मुकम्मल जी. करना चाह रही हूँ क्योंकि मसला ये है कि इधर तो जी, जी. अगर हम सिर्फ ट्रैवलिंग की बात करें तो उसी पे हम 2 प्रोग्राम जी, 3 जी, निकाल जी, देंगे जी, और जी. हमें ना आपकी तालीम को टच करना पड़ेगा ना उसको, जी, तो मैं जी, चाह जी. रही हूँ कि मैं हर चीज़ को एक ठीक है. कंप्रेस्ड पोर्शन जरूर दूं. ठीक है. अच्छा, इसके बाद फिर आपने इंडस से किया और जी. उसके अलावा फिर आपने और जो थर्ड जो पढ़ाई दोबारा स्कूल में की वो मैंने जैसे मेंशन किया लंदन में अभी 2014 में मैंने 2024 में मैंने मास्टर्स शुरू किया. 1 साल का मास्टर्स था. इट वाज ग्लोबल डेवलपमेंट विद अ फोकस इन जेंडर एंड डेवलपमेंट. जी. तो वो 2025 में मैं अभी ग्रेजुएट की हूँ. पढ़ाई मुक गई? मुक गई. प्रॉमिस? जी. अच्छा, ओके. जी. पढ़ाई पे सारा प्रोग्राम हो गया. अच्छा, अब वापस आते जी, हैं. जी, अब जी. वापस रिवर्स के लेंगे. बिल्कुल. ये तो पढ़ाइयाँ चल रही हैं. अब इस दौरान पहली चीज़ जो पब्लिक के लिए की, जी. जैसे स्टोरी टेलिंग की, जी, उसके बिल्कुल. बारे में बताएंगे? बिल्कुल जी. पहली चीज़ जो पब्लिक के लिए की वो विमेन इन ग्रीन एंड बियॉन्ड थी. ठीक है जी. ये किताब जो कि पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम को डॉक्यूमेंट करने पे थी. अब ये कैसे शुरू हुआ? जब मैं फ़ोटोग्राफ़ी सीखने के लिए गई तो वहाँ मुझे एहसास हुआ कि ये एक बहुत पावरफुल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप कुछ भी ना कहें बट बहुत कुछ कह जाते हैं क्योंकि एक जो तस्वीर है वो बहुत कुछ बताती है. और तो उस वक्त मैंने अपना एक थीसिस प्रोजेक्ट करना था और मैं सोची थी कि क्या चीज़ मैं एक मीनिंगफुल कर सकती हूँ जो पाकिस्तान से जुड़ी हो और जिसमें जो मेरे दिल के बहुत करीब भी हो. तो मैंने काफ़ी इस चीज़ पे सोचा और उस वक़्त ये 2010 की मैं बात कर रही हूँ. 2010 में पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम जो है वो उससे पहले ये एशियन गोल्ड जीत कर आई थी. और आपको पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का कितना क्रेज़ है. हर बंदा क्रिकेट के पीछे पागल है. लेकिन मुझे ये एहसास लेकिन हुआ द वुमेन्स टीम वाज नॉट हाइलाइटेड द वे इट शुड हैव बीन. बिल्कुल और जी. आई रिमेंबर कि हमने मॉर्निंग शो पे अलग-अलग भी अपने बच्चियों को बुलाया, इंडिविजुअल और एक एज अ टीम भी बुलाया. और सबसे बड़ा इशू माविश मैंने देखा वो ये था कि हम जैसे अगर हम पीटीवी पे कर रहे हैं हाईलाइट तो प्राइवेट सेक्टर में कोई चैनल इंटरेस्टेड ही नहीं है. बिल्कुल जी. उस वक्त उनको शाहिद अफरीदी के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था. बिल्कुल जी. नाउ द पॉइंट इज टीम क्रिकेट एक बंदा नहीं खेलता, एक टीम होती है. बिल्कुल. और ये वो टाइम है जब पाकिस्तान की जो मेंस टीम थी उनकी कुछ अचीवमेंट्स कोई खास नहीं थी. जी, जी. और लड़कियां जो हैं वो सक्सीड क्या सुपरसीड कर रही बिल्कुल थी. जी. तो बिल्कुल. इस एटमॉस्फेयर में किताब लिखना. जी. अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे. जी, ब्रेक जी. के बाद जब वापस आएंगे तो आई एम श्योर कि जब उन्होंने सोचा कि मैं ख़वातीन की क्रिकेट टीम को हाईलाइट करूंगी तो बहुत से लोगों ने ज़रूर कहा होगा कि यार कमर्शियल पर्सपेक्टिव से कौन पढ़ेगा यार. फिर भी इन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, मज़ीद ये किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं और इनको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ गामजन करने के लिए हमारे यूथ को स्पेशली जो इनकी अभी तक पढ़ाई लिखाई लर्निंग ऑब्जर्वेशन है वो क्या बेसिक टूल्स हैं जो हमारे यूथ को चाहिए टू सक्सीड इन पाकिस्तान. ब्रेक के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. हमारे साथ हैं माविश रहमान. आप एक ऑब्जर्वर हैं, एक स्टोरी टेलर हैं. छोटी सी उम्र में बहुत ही वास्ट ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, पूरी दुनिया माशाल्लाह घूम चुकी हैं, डिफरेंट ममालिक में रह चुकी हैं, पढ़ भी चुकी हैं, काम भी कर चुकी हैं. जेंडर, कल्चर, आइडेंटिटी और स्टोरी टेलिंग के पहलुओं को ना सिर्फ एक्सप्लोर करती हैं बल्कि उसमें अब इन हर ओन राइट माशाल्लाह एक एक्सपर्ट भी बन चुकी हैं. और इंटरनेशनली भी इनको अक्सर डिफरेंट फोरम्स पे बुलाया जाता है पाकिस्तान को, साउथ एशियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी. और मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में जब ये रहीं तो वहाँ पे इन्होंने हमेशा अपना फोकस पाकिस्तान, पाकिस्तानी लोग, हमारी ज़बान, हमारे खाने, हमारा कल्चर, इन सब हमारी कहानियाँ, इनको ज़िंदा और उजागर रखने की कोशिश की. हैं फ़ोटोग्राफ़र और एक ऑथर भी, बट मैं तो एक कहूँगी कि स्कॉलर भी हैं. मासूम पढ़ती ही चली जाती हैं, पढ़ती ही चली जाती हैं. इनकी बहुत ही फेमस पब्लिकेशन का नाम है वुमेन इन ग्रीन एंड बियॉन्ड. 2016 में शाया हुई थी. अब 10 साल हो गए तो हमने सोचा कि अगर 2016 में नहीं कर पाए तो एटलीस्ट एक डेकेड हो गई है, उस पर बात करनी ज़रूरी है. और ये भी जानना है कि बीबी
10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਤਾਓ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਛਾ, ਸੋ ਮਵਿਸ਼, ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਵੂਮਨ in green and beyond. जी जी। आपने सोचा कि मैं किताब एक तहरीर करती हूँ फोटोग्राफी और लिखत पढ़त की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, थीसिस के दौरान आपको ये आइडिया आया, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि क्रिकेट एक बहुत पॉपुलर टॉपिक है, लेकिन ख़वातीन और क्रिकेट 2016 में कोई इंटरेस्टेड नहीं था जान। इसीलिए करना था जुगन, इसीलिए करना था। लेकिन जाना, आप किताब लिख रहे हो, एज एन ऑथर अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, किताब इस चीज़ के बारे में लिख रहे हो जिसके बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या पाकिस्तानी खुद उस वक्त इंटरेस्टेड नहीं थे। सॉरी व्यूअर्स, मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि मैं इसी प्लेटफॉर्म पे बोलती रहती थी। पीटीवी पे हमें बार बार कहा जाता था कि भी क्रिकेट को, इनको, ख़वातीन को हाईलाइट करें, औरतों को हाईलाइट करें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मजाल है कि किसी ने बॉदर किया। मैं जब भेजती भी थी अपनी फेलो एंकर्स को किसी का प्रोफाइल या किसी क्रिकेटर का, सना मीर का, इसका उसका, तो आगे से जवाब ही आता था कि यार हमारे तो बड़ी ख्वाहिश थी, ऊपर से मना कर दिया। उस टेम्परेचर में आपने ये किताब लिखी। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए अपना एक्सपीरियंस, द मुश्किलात एंड द गुड थिंग्स। देखिए 2010 में जैसे आपने जिक्र किया, ये एक थीसिस प्रोजेक्ट को मैंने एज अ थीसिस स्टार्ट किया था, और उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, इंडस में इसकी एग्ज़िबिशन हो गई और हमने बात की इस पे, लेकिन मुझे लगा कि इन लड़कियों की जो कहानियाँ हैं वो बाहर आनी ज़रूरी हैं। हम जुगन लड़कियों को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते हमारे कल्चर में, ठीक है, और यही वजह थी कि ये कहानियाँ आनी ज़रूरी थी क्योंकि ये बहुत इंस्पिरेशनल कहानियाँ थी। और आपने जिक्र किया कि उस वक़्त कमर्शियल एंगल नहीं था। जब मैंने इनको शूट किया तो मैं इनके साथ टीएमसी, क्रिकेट ग्राउंड और ऐसी ऐसी जगहों पे गई जहाँ पे वो मैनुअल नंबर चेंज हो रहे थे। मतलब आपने शायद देखा ही नहीं हो, क्योंकि टीवी के ऊपर आपको हमेशा वो कंप्यूटराइज्ड नंबर नज़र, डिजिटल नंबर नज़र आते हैं, और अगर आप उनके ग्रीन रूम्स या वहाँ पे जाएं तो शीशे टूटे हुए हैं और बुरी हालत थी। एंड ऑफ कोर्स मैंने उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना था, हाईलाइट करना था उनका पैशन, हाईलाइट करना था उनकी रिजिलियंस। वो क्या चीज़ थी जो उनको उस वक्त सोचें कि उनके पास ना इतने कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ना कोई उस तरह से पूछ रहा था। मैं यही चाह रही थी, इसलिए माविश को बुलाया। देखें, पाकिस्तान के नेगेटिव पहलू को हाईलाइट करके फेम हासिल करना दुनिया का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट व्यूअर्स, बड़ा आसान काम है। और कुछ लोगों ने किया और बड़े पॉजिटिवली भी किया और उसके लिए उनको दाद भी मिली इंटरनेशनली, बट ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के नेगेटिव पहलू दिखा के अपनी वाह करवा लेते हैं, हमारे मुल्क की वो जो कहते हैं ना मिट्टी पलीत कर देते हैं, वो मिट्टी जो हमारी माँ का दर्जा रखती है। सो इनको बुलाने का मेन रीज़न ये था कि इन्होंने जो किताब लिखी उससे उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताया कि हमारी बच्चियाँ कितनी मेहनती हैं, और फिर लोगों को इनकरेज किया कि उनकी तरफ रुख करें नेगेटिविटी के बगैर। ये सबसे बड़ी बात है, और इसकी मैं आपको सबसे ज़्यादा दाद देना चाहती थी ऑन एयर। आप अगर नेगेटिव 2-4 पहलू भी करती, ख़वातीन वो शीशे टूटे में, लड़कियां चेंज, ये वो, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है आपकी किताब ने वायरल हो जाना था, लेकिन पाकिस्तान की बेइज्जती हो जाए। बिल्कुल, जी जी जी, ठीक है। फिर और उस वक़्त मैंने कोशिश की कि कहानियाँ बाहर आएँ, लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक रिसेप्टिविटी नहीं थी, लोग उस वक़्त वो नहीं पब्लिश करना चाह रहे थे। और मैं एक अपना कराची में 2 साल 2.5 साल गुजार के पढ़ के उसके बाद हम फिर बाहर चले गए, लेकिन कोई चीज़ थी जो मुझे ये छोड़ने नहीं दे रही थी। मुझे था कि मुझे ये कहानियाँ निकालनी है, इसलिए मैं इंटरनेशनल पब्लिशर्स से भी डील कर रही थी, मास्टर क्लासेस भी ले रही थी चेक करने के लिए कि किस तरह से इसको बेहतर, क्या मिसिंग लिंक्स हैं, किस तरह से इसको किया जा सकता है। और वहाँ जुगन मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारी जनरेशन में कम से कम, जैसे मैंने जो इकबाल की बात शुरू की थी, वो जब हमने ये पढ़ा कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, एक बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इकबाल ने हमारे कंधों पे डाल दिया था। जैसे कि मुझे एक्चुअली जेन्युइनली ऐसे लगता था जब मैं छोटी थी कि मैं ही इकबाल की शाहीन हूँ, वो मुझसे बात कर रहे हैं। जान देखें, हम सब अपने मुल्क के सिपाही हैं इन आवर ओन राइट। बिल्कुल। कुछ पे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ पे कम। आपके लीडर्स अपनी जगह, फिर आपके एक पूरी कम्युनिटी है आर्म्ड फोर्सेस की,
ان کے اوپر علیحدہ, انہوں نے جا کے بارڈرز پہ ہمارے لیے لڑنا ہے, ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ بالکل. ہم ہمیشہ کہتے ہیں جیسے کہ جی غریب یا مستحق کی آزمائش یہ ہے کہ اس نے صبر کرنا ہے, تو جس کے پاس ہے اس کی آزمائش کیا ہے, اس نے دینا ہے, اور پیسہ خرچ کرنے کے لیے اپنا پیسہ کسی اور پہ بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے, اپنا ٹائم کسی کو دینا جس سے آپ کا کوئی تعلق رشتہ نہیں ہے ایکسیپٹ مٹی کا رشتہ, بڑا مشکل ہوتا ہے. سو ایکچولی اگر ہم سب پاکستان کے اپنے اپنے رائٹ میں سپاہی بن جائیں تو کون روک سکتا ہے ہمیں کامیابی؟ اکیلے چے گویرا نے تو نہیں کھڑے ہو کے چینج لایا تھا, اس کے ساتھ بندے تھے. بالکل بالکل. آپ نے ذکر کیا نا, آپ نے کہا کہ کون سا پہلا پبلک کام آپ نے کام ایسا کیا جو پبلک کے لیے تھا, تو میں یہی سمجھتی ہوں اٹ از مائی مطلب ایک ہمبل کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ کوئی بھی کمپلیٹ چینج نہیں لا سکتا, آپ صرف عمارت میں اپنی اینٹ رکھ سکتے ہیں, اور یہ وہ میری اینٹ تھی جس نے ایک. لیکن پھر اس کا رسپانس کیسا آیا یہ بھی بتائیں, پچھلے 10 سال میں اس کتاب پہ کیا اپڈیٹس رہی؟ کیونکہ دیکھیں کتاب کی سب سے خوبصورت بات یہ کہ کبھی ڈیٹڈ نہیں ہوتی. بالکل. ڈرامے ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں, کتاب کبھی ڈیٹڈ ہوتی ہی نہیں ہے, چاہے وہ ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ بھی ہو, because it's always there. بالکل بالکل بالکل. جی جس وقت 2016 میں میں اس کو کہوں گی کہ جس وقت یہ پبلش ہوئی تھی, اس کو بہت سراہا گیا. میں نے سرٹن لوگوں جس کو بھی میں نے ریچ آؤٹ کیا اس وقت کہ آپ اس کا فورورڈ لکھیں یا اس کے لیے کوئی بلرب لکھیں, مجھے ایک پازیٹیو رسپانس آیا. اس وقت تک پاکستان بھی, کیونکہ 6 سال گزر چکے ہوئے تھے انیشیل کام جب شروع کیا اور وہ ایوالو ہو رہا تھا, تو وہ بھی ریسیپٹیو تھا کہ اب اس کو پبلش کیا جا سکے. تو میں کہوں گی کہ ایک اچھا رسپانس آیا تھا, لیکن میں نے ایک بہت کانشیس چوائس یہ میک کی تھی کہ میں اس کو ایک کمرشل پروجیکٹ نہیں بنانا چاہتی تھی. تو اس کی وجہ سے میں کسی بھی بہت بڑے برانڈ کے پاس نہیں گئی, اور مجھے یہ تھا کہ کیونکہ انہوں نے کہنا تھا مرچ مسالہ ڈالو. جی ایگزیکٹلی. سب سے بڑا پرابلم یہ نا کہ ویورز کوئی نہ کوئی سینسیشن, جس طرح ہم لوگ آج کل اپنے اس کے پوائنٹ آف ویو سے وائرل ہونے کی بات کرتے ہیں, تو کتاب کیسے وائرل ہوتی ہے؟ جب آپ اس کے اندر سنسنی خیز خبریں ڈالتے ہیں, مایوب باتیں ڈالتے ہیں, ایسی چیزیں ڈالتے ہیں جس کو پڑھ کے بندہ کہ سو دا پوائنٹ از, اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ نے ان لوگوں کا ساتھ بالکل ان کے ساتھ کولیبریشن کی جی. جن کا بھی آبجیکٹو پازیٹیو تھا, پروفٹ نہیں تھا. بالکل ایبسلیوٹلی. اب کیا کر رہی ہیں کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا, واٹ ناؤ؟ بہت ہو گیا نا جو کر لیا. مجھے یہ بتائیں آپ اب آگے ہمارے لیے کیا کر رہی ہیں؟ جوگن یہ بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جو میں کر رہی ہوں, اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف اٹ. اللہ میاں اس میں برکت ڈالے. میں آئی ایم مور دین ہاف وے تھرو. آئی مین میں جو ایک سیکنڈ فوٹوگرافی پبلیکیشن کر رہی ہوں جس میں میں پاکستان کے لوگ جو پاکستان کو جنہوں نے شیپ کیا ہے, جو ان ویلیوز سے آتے ہیں جو ہمارے بڑوں نے, جنہوں نے پاکستان تعمیر کیا, ان میں سے لوگ ہیں. اشفاق صاحب ہو گئے, بانو قدسیہ ہو گئے, اشفاق صاحب, اچھا یہ جو آپ نے بات کی, امجد اسلام امجد صاحب, ایدی صاحب ہو گئیں, بلقیس ایدی ہو گئیں, مطلب میں ویسے نام لے رہی ہوں. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں تو ویسے ہی اگر اتنے ذہن میں نام آ رہے ہیں تو ایکچولی ہسٹوریکلی دیکھیں بہت سے انسنگ ہیرو بھی ہوتے ہیں. بالکل. جنہوں نے کیا بہت کچھ ہوتا ہے, وہ ہسٹری کی کتابوں میں بھی درج ہوتا ہے, لیکن ان کو کبھی اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. جوگن یہ جب میں ایک پوڈ کاسٹ کر رہی تھی, ایک ڈرامیٹک نریشن جس میں میں خالدہ حسین کی کہانیاں میں نے پڑھی, اور آئی فیل ان لو ود ہر رائٹنگ, اور میرا دل کیا کہ میں ان سے ملاقات کروں. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ انفارچونیٹلی 2 سال پہلے ہی وفات کر گئی تھی, 2018 میں. وہاں سے یہ پروجیکٹ مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے ایک ایسی چیز کرنی ہے جہاں پہ میں یہ جو ٹریجرز ہیں ہمارے پاس, ان کو ہم نے ڈاکیومنٹ کرنا ہے نیکسٹ جنریشن کے لیے. اور جان مسئلہ یہ ہے کہ اتنی مس انفارمیشن ان لوگوں کے بارے میں پھیلی ہوتی ہے, مطلب آپ یو کانٹ ریلائی آن وکیپیڈیا. جی. اینڈ آنیسٹلی ایون گوگل, چیٹ جی پی ٹی, آپ کسی بھی سرچ انجن کے تھرو جائیں, انفارمیشن وہی ہے جو اوٹ پٹانگ قسم کی لوگوں نے ڈفرینٹ ٹائمز پہ لگا دی انویریفائڈ. کوئی ایک ویریفائڈ ڈاکیومنٹڈ چیز تو ہو نا جس میں آپ اگر کسی کو ٹریبیوٹ بھی پیش کر رہے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن پہ تو بات کرنے کے لیے تو ہو. جی. اور یہ اس میں بیسکلی یہ فوٹوگرافی پبلیکیشن ہوگی, اور اس کے ساتھ میں جب جاتی ہوں اور ان کے ساتھ وقت گزارتی ہوں اور ان سے جو وزڈم میں سیکھتی ہوں اس کو میں امپارٹ کرنے کی کوشش کروں گی اور پریزرو کرنے کی کوشش کروں گی فار دا ینگر جنریشن. Well, best of luck with everything. Thank you so much. It was a pleasure having you on the program. اب اگلی بار جب واپسی ہوگی پاکستان تو ہمیں ضرور بتائیے گا. We'd like to get updates from you on what's going on. اور ضرور کبھی ہم
जेंडर बाहर किस तरह से देखा जाता है और पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है, और कौन सी चीज़ें हम अडॉप्ट कर सकते हैं और कौन सी चीज़ों को शायद हमें नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, किसी दिन हम उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें इन ट्रेंड होती हैं और बहुत सी अच्छी चीज़ें भी कुछ जगहों पे हो रही होती हैं जो आपके मुल्क और आपके कल्चर के हिसाब से शायद ज़रा मायूब हो जाती हैं। बिल्कुल। एंड देन ऑफ कोर्स मज़हब। जी जी जी। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनको बैलेंस में ले के गुफ्तगू को आगे चलना होता है, तो कोशिश करेंगे कुछ इस किस्म की भी गुफ्तगू एक दिन करें, शायद लोगों के जहन खुल भी जाए और शायद हम भी कुछ अपने अंदर पॉजिटिविटी ले आएँ। बिल्कुल। बट अंटिल देन बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग एंड योर मैसेज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं एक छोटी सी, अगर आपकी इजाज़त हो तो, अपनी नज़म पढ़ना चाहूँगी जो कि खुद ही पे है। कर खुद पे थोड़ा सा यकीन तुम करके जो देखो, तो हैरान होगे खुद अपनी ताकत वजूद पे तुम। उठो के आज़ाद हो तुम, उठो के आज़ाद हो तुम, हर उस बंदिश से, खौफ से, नाउमीदी से, और हर उस एक दीवार से जो आया तुमने खुद खड़ी की या जिसे ज़माने ने तुम्हारे लिए पसंद किया। उठो और तोड़ दो हर उस दस्तूर ज़माना को जो तुम्हें कमज़ोर करे। उठो के मकसद को पाना मगर बाकी है अभी, और मंजिल भी तुमसे काफ़ी दूर है अभी। जो इरादा करो पुख्ता तो छू लो तुम आसमानों को, जो लहरों को पलटा दे वो साहिल हो तुम। घबरा जाए जिससे शमशीर भी ऐसी ढाल हो तुम, शर्मा जाए जिससे शाहीन भी ऐसी परवाज हो तुम हिम्मत हो, हौसला हो, नायाब हो तुम। कर खुद पे थोड़ा सा यकीन तुम करके जो देखो। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। व्यूअर्स ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब्दुल समद सराका एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट सिंगर हमारे प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा रहते हैं। जब भी कोई ऐसा मौका आता है सेलिब्रेशन का या इनका भी कोई सॉन्ग रिलीज़ होता है, हम इनको ज़रूर बुलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। असल में व्यूअर्स, इस बार हमने कोशिश की है कि हमारे जो भी आर्टिस्ट, जो भी सिंगर्स, जो भी पर्सनालिटीज़ हमारी 14 अगस्त की सेलिब्रेशन तक बिल्डअप करना चाहते हैं, हम उनको ज़रूर बुलाएं। सो जो हमारे हाई अचीवर्स हैं, हम उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। आशिर राज अभी भी हमारे साथ सेट पे हैं। इन्होंने एक नहीं दो ट्रिब्यूट्स आज पेश करने थे प्रोग्राम के आगाज़ में भी, अब एंड में भी इंशाल्लाह प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू बेटा। असल में व्यूअर्स, वही बात जो अभी ब्रेक से पहले मैडम भी कह रही थी, जो मैं भी पिछले 10-12 डेज से कह रही हूँ कि हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी में हिस्सा डाल सकते हैं। अब जैसे आज सेलिब्रेशन का समा है, तो सेलिब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शेफ़ नूर ने उसी हिसाब से चीज़ें भी तैयार की हैं। जी शेफ़ नूर। जी, मेरे क्रिस्पी पोटैटो पकौड़ा, पालक पकौड़ा बिल्कुल रेडी है, साथ दही भल्ले, साथ पापड़ी, उसकी गार्निशिंग बिल्कुल रेडी है। अब वही वाली बात है ना व्यूअर्स, हर बंदा अपने तरीके से हिस्सा डाल सकता है, बट पॉइंट ये है कि हिस्सा ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच शेफ़ नूर। वेलकम। अब हम बढ़ते हैं आज जो ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर साजिद हुसैन साहब, जो बैडमिंटन कोच तो हैं, लेकिन ही इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन, BWF के सर्टिफाइड लेवल 2 बैडमिंटन कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। इनके साथ अब हमें इनके कुछ प्लेयर्स ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ हैं राजा जुल्करनैन हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Then we have with us Ghazala Siddiq. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. And we have Alja Tariq. She is also a badminton player. So welcome to the program. थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आई थिंक बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि सर बैडमिंटन इस वक्त इंटरनेशनली कहाँ पे खड़ा है, स्पेशली पंजाब की जो बैडमिंटन एसोसिएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल भी जितने पंजाब के प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल्स में, बाकी सूबों से ज़रा कम है। गर्ल्स में ख़ासकर जो हमारी बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन रही है, एशियन गेम्स हो चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, उसमें मोस्टली जो होती है वो हमारे पंजाब से प्लेयर्स ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अभी भी सितंबर में एशियन गेम्स है जापान में, उसमें अगर हम देखा जाए तो बहावलपुर से बिलोंग करती है माहौर शहजाद, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और माहौर शहजाद जो है वो ओलंपियन भी है, ओलंपिक में भी उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है।
اور راولپنڈی سے تعلق ہے لاروش خان, وہ یہ دونوں لوگ جو ہے ایشین گیمز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لاسٹ ایشین گیمز میں بھی حافظ عرفان اور غزالہ انہوں نے پاکستان پنجاب کے یہ پلیئرز ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا, اور ماہور شہزاد بہاولپور سے بلانگ کرتی وہ بھی انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا. صحیح. تو اب یہ جو ہمارے ساتھ 3 پلیئرز ہیں, ذرا ہم ان سے انہی کی زبانی ان کی اچیومنٹس جانتے ہیں, کیونکہ دیکھو راجہ ذوالقرنین میں نے تو کیا کو لکھا ہوا ہوگا, آپ سے بہتر کون ہمیں بتا سکتا ہے کہ آپ نے ابھی تک پاکستان کے اندر اور پھر پاکستان کے باہر پاکستان کا کیسے نام روشن کیا. جی بیٹا, لیٹس ٹاک اباؤٹ یور اچیومنٹس. میں الحمدللہ کرنٹ پاکستان نمبر 1 ہوں. فرسٹ ٹائم میں 2021 میں پاکستان کا نیشنل چیمپئن بنا تھا. اس کے بعد سے لے کے ابھی تک مسلسل 6 سال ہو گئے ہیں. میں 2022, 2023, 2024, 25 and 26 کرنٹ نیشنل چیمپئن بھی ہوں 5 ٹائم نیشنل چیمپئن جی, اور 12 ٹائمز کنزیکٹیو پاکستان کے نیشنل ٹورنامنٹس ابھی تک جتنے بھی ہوئے ہیں 6 سال میں الحمدللہ میں نے جیتے ہیں, اور ابھی تک ان بیٹن ہوں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ ساؤتھ ایشین گولڈ میڈلسٹ ہوں. میں نے 2019 میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا مالدیوز کے اندر, انڈیا کو میں فائنلس جیتا تھا, وہ میری ایک اچھی اچیومنٹ جی. اور اس کے بعد میں نے پاکستان کو ورلڈ چیمپئن شپ میں, ایشین چیمپئن شپ میں انڈونیشیا میں ریپرزینٹ کیا, پاکستان کو سعودیہ میں ریپرزینٹ کیا. یہ میری اچیومنٹس ہیں. سعودی میں آپ کو سلور میڈل ملا تھا جی, ڈبلز جدہ انٹرنیشنل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ, اور میں جونیئر کیٹیگری میں انڈر 14, 16, 18, 19 کا نیشنل چیمپئن بھی رہ چکا ہوں. اور سنگل کرنٹ رینک نمبر 1 ڈبلز کے اندر ہے, اور سنگلز کے اندر میرا رینک نمبر 6 ہے اس ٹائم. ماشاءاللہ بیٹا, ویل ڈن. جی غزالہ بیٹا. میں جونیئر سے سٹارٹ کروں گی. میری جو سٹارٹ ہوئی تھی گیم وہ اسکول لیول سے ہوئی تھی. میں ملٹی گیمز کھیلتی تھی, لیکن بیڈمنٹن میں شوق زیادہ تھا کیونکہ یہ ایک پیشنیٹ گیم ہے. آئی واز انٹو بیڈمنٹن اینڈ نیٹ بال. جی واو, میں بھی نیٹ بال کھیلتی رہی ہوں. وہ کچھ بہن بھائی ہیں سارے, نیٹ بال, بیڈمنٹن, والی بال, باسکٹ بال. ہاں باسکٹ بال. تو میں انڈر 19 بھی کھیلی, انڈر 19 کی چیمپئن رہ چکی ہوں, سنگل اور ڈبل دونوں کی 3 دفعہ. اور اس کے بعد سینئرس میں ڈبلز کی چیمپئن رہ چکی ہوں, مکس ڈبل کی. ڈبلز کی میں الحمدللہ 5 ٹائم چیمپئن بنی ہوں, اور مکس ڈبل کی 4 ٹائم چیمپئن ہوں. اور رینکنگ نمبر میں پاکستان کی رہ چکی 2022 سے 2025 تک ویمنس کیٹیگری. جی, اور پارٹیسپیٹ کر چکی ہوں, پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہوں میں. برونز میڈل تھا ہمارا ساؤتھ ایشین گیمز میں جو نیپال میں ہوئی تھی 2019 میں. اور اس کے بعد پھر کامن ویلتھ گیمز میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہوں, اور اس کے بعد 2 ایشین گیمز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہوں, 2018 میں بھی اور 2023 میں بھی. اور برونز میڈلسٹ تھیں دا ساؤتھ ایشین گیمز. جی, ساؤتھ ایشین گیمز میں. ویل ڈن میرا بچہ, ویل ڈن. جی الجا. السلام علیکم. میں بھی پہلے اپنا نام بتاؤ, یہ نام کا کیا مطلب ہے؟ بہت ہی پیارا. آل یا تو پڑھا تھا, آل جا کبھی نہیں پڑھا. یہ عربک نیم ہے اور اس کا مطلب ہے ٹو ٹرسٹ, یقین کرنا. جیسے کہ پاکستان آپ پہ یقین کرتا ہے, اور آپ بھی ہم پہ کرتے ہی ہوں گے پاکستان پہ. اچھا جی میرا بیٹا, گولڈ میڈلسٹ تو آپ رہ چکی ہیں ان سنگلز اینڈ ایونٹ اینڈ ٹیم ایونٹس ان 2026 میں ساؤتھ ایشین گیمز میں. بٹ لیٹس اسٹارٹ ایٹ دا بگننگ. مجھے بیڈمنٹن میں لانے والے میرے فادر تھے. انہوں نے جب وہ ٹورنامنٹس کھیلنے جاتے تھے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, تو انہوں نے انٹرنیشنل پلیئرز لائک پلوشہ باجی سے پہلے بات کی تھی, تو انہوں نے ساری چیزیں بتائی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اسپورٹس میں لائیں گے تو یہ سارا سین ہوگا. پھر میرے بابا واپس جب کوئٹہ ہے, میں اصل میں کوئٹہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے, تو وہاں سے جب میرے بابا انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کوئی اسپورٹس کرنا چاہتے ہو, کھیلنا چاہتے ہو, تو ہم نے کہا جی. اور میں بیڈمنٹن کھیلتی, تو میرے بابا نے میری سسٹر کو بھی بیڈمنٹن میں ڈال دیا, اور ہم دونوں بیڈمنٹن کے. تب ان کو لگا تھا صرف ہم کالج یونیورسٹی کی طرف سے کھیلیں گے, لائک اسکالرشپس لیں گے اور بس اتنا ہی. لیکن محنت کرتے رہے, وہ بھی ہم پہ کرتے رہے, ہم بھی کرتے رہے. ہم نے بہت چھوٹی ایج میں جا کے پاکستان میں اپنا اچھا آئیڈینٹی بنائی. پاکستان کی ہسٹری میں نمبر 1 آئی تھی, رینکنگ میں نمبر 1 آئی تھی جب میں 18 سال کی تھی. اس کے بعد پھر کرنٹلی میرا ابھی نیشنل ڈبلز کے ہم چیمپئن بنے ہسٹری میں, سب سے چھوٹے ایج سے میرا اور میری پارٹنر کا, جو ہم نمبر 1 پہ آئے. اس کے بعد ابھی میری ریسنٹلی ساؤتھ ایشین میں ٹیم ایونٹ گولڈ ہے. اس کے بعد میرا سنگلز کا گولڈ ہے, اب میرا ڈبلز کا فائنلسٹ ہے, اور ابھی میں ریسنٹلی ہمارے ہیروز PSL میں بھی آئی تھی. کنگریچولیشنز, ویل ڈن میرا بیٹا. سر اب آپ مجھے ان تینوں پلیئرز کے بارے میں ایک ایک لائن بتائیں گے, اور پھر یہ تینوں مجھے آپ کے بارے میں بتائیں گے. یہ تینوں دیکھیے, اگر آپ لوگ ہاٹ سیٹ میں ہیں تو اچیومنٹس تو ہم نے سنی لی, بالکل ہر بندہ پیشن کے تحت ہی آتا ہے اس میں. میں نے سوچا کہ ذرا اینگل فرق لیتے ہیں, ذرا آپ ان کے بارے میں بتائیں, پھر یہ ہمیں آپ کے بارے میں بتائیں گے. بیٹے جتنے واٹ ہیں آج آن ایئر نکال لینا. جی پہلے سب سے تو راجہ ذوالقرنین ہے. یہ
9-10 میں پڑھتا تھا جب یہ لاہور میں ہوتا تھا. اس کے بعد پھر یہ واپس حافظ آباد, یہ حافظ آباد سے بلونگ کرتے تو ادھر چلے گئے. تو بہت چھوٹا ہوتا تھا جب یہ میرے پاس کھیلتا تھا. تو اس وقت میں نے ان کے بھائی کو کہا تھا کہ یار یہ محنتی بھی ہے اور لگن بھی ہے اس میں, یہ انشاءاللہ نا پاکستان کا نام روشن کرے گا. اور نمبر 1 ہو گیا. نمبر 1 یہ ہو گیا. سب سے زیادہ ان سے تھی کہ ان کے والد صاحب نہیں تھے, تو جو بھی ان سے ملاقات کرتا تھا وہ ایک ظاہری بات ایک شفقت کا ہاتھ ان کے اوپر رکھتا تھا. اور یہ آج نہیں تک بھیا ہر بندہ نہیں رکھتا. نہیں, ہر بندہ ہماری نہیں رکھتا. بیڈمنٹن, ہمارا بیٹا خوش قسمت ہے کہ ہر بندے نے اگر آپ لوگوں کے ادارے میں یا فیڈریشن یا ایل والوں نے پیار کیا, ورنہ آپ کو بھی پتہ ہے بیٹا ہر بندہ نہیں رکھتا. دیکھیں جب ٹیلنٹ نظر آتا ہے نا, کسی کو بھی نظر آتا ہے کہ یار یہ کوئی چیز ہے, تو پھر وہ ایک قدرتاً جو ہے نا دل سے اس کے لیے محبت آتی ہے. اچھا, غزالہ یہ اسکول لیول سے پھر کالج لیول میں آئی تو یہ ملٹی گیمز کرتی تھی. تو میں اس کو کہتا تھا کہ غزالہ آپ کو پتر ایک پاسے دا ہو جا, آپ کو, ہاں بالکل یہی کہ ہیرو اور زیرو میں نا صرف ایک لفظ کا فرق ہے. آپ کوئی ایک گیم کر لو گے نا آپ ہیرو بن جاؤ گے. اور الحمدللہ اس نے جب یونیورسٹی سے نکلی ہے اس نے صرف بیڈمنٹن چوز کی ہے اور نیشنل نمبر 1 یہ رہی ہے, اور پاکستان کو اس نے متعدد ایونٹس میں ریپرزینٹ کیا ہے. اور ہمارا چھوٹا سا ٹکی پیک الجا تو یہ سمجھ لے کہ جب یہ بیڈمنٹن میں آئی تھی نا یہ فیڈر بیبی تھی. جو میں چکے جاؤں, مجھے یاد ہے, ابھی بھی ہمارا بیبی فیڈر یاد ہے یہ قائد اعظم گیمز تھی اسلام آباد میں, تو غزالہ کے ساتھ ان کا میچ آ گیا. تو دیکھو ذرا تاڑے پلیئر دے نیلز کتنے لمبے نے, اے کٹاؤ دے نیلز. غزالہ کے ساتھ اس کا میچ آ گیا تو یہ کمپلین کر رہی تھی کہ میرا میچ اتنی بڑی لڑکی سے آپ نے ڈال دیا. ہم نے کہا بیٹا آپ چھوٹے ہو, وہ بڑی نہیں ہے. اور ان کی مدر کی بہت ان کے ساتھ اسٹرگل رہی ہے. یہ ملیشیا جا رہی ہیں ٹریننگ کے لیے, مدر رسپانسبلٹی دے رہی ہیں, اسلام آباد ہو رہی ہیں, لاہور ہو رہی ہیں, مدرز ڈیوٹی دے رہی ہیں, ان کے ساتھ جا رہی ہیں. یہ دونوں بہنوں میں بھی بہت محنت کی ہے. میں پاکستان آرمی میں کوچ تھا تب بھی یہ میرے پاس تھی, وہاں پہ بھی یہ ایکسٹرا آرڈنری اسٹرگل کرتی تھی. پتر تعریف کی عادت نہیں ہے, بچی ہماری ونگی چپی ہو رہی ہے ایکسائٹمنٹ کے مارے کہ میری تعریف ہو رہی ہے. بیٹا کبھی کبھی تعریف بھی ہوتی ہے, صرف ڈانٹتی پٹتی. ہاں جی. اور ایون کہ دیکھیں آپ بلوچستان کے اگر آپ حالات دیکھیں نا تو یہ الحمدللہ یہ دونوں بچیے بائکس کے اوپر ٹریننگ کرنے آ رہی ہوتی تھی, جا رہی ہوتی تھی, تمام خطرات کو یہ سائڈ پر رکھ کر کہ اتنے حالات ٹھیک نہیں ہے. اور خاص کر یہ پنجابی تھے, اور پنجابی کے جو بلوچستان میں حالات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. اس کے باوجود انہوں نے خود جا کر محنت کی ہے. پھر یہ یونیورسٹیز میں آئے ہیں تو یہ لاہور میں آئے تو ان کے لیے تھوڑا اور آسان ہو گیا کہ یہ یہاں پر ذرا اچھے طریقے سے محنت کریں. ابھی بھی انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی نیشنل چیمپئن اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر کے اچھے ٹائٹل لے کر آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اب سر کے بارے میں اور اپنی فیڈریشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, جو ہماری فیڈریشن ہے پاکستان بیڈمنٹن, دیکھیں فیڈریشن لوگوں سے بنتی ہے, انسانوں سے بنتی ہے. فیڈریشن میں پیسہ بھی ہو, سب کچھ بھی ہو, لیکن اچھے لوگ نہ ہونا تو انسان کچھ نہیں کر پاتا. دیٹس وائی میں ان لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں جو وہاں پہ سپورٹیو اور پازیٹیو لوگ ہیں. نہیں, میں اسپیشلی ساجد بھائی کا یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا. یہ جب سے سیکٹری بنے ہیں پنجاب کے, یہ کافی ٹورنامنٹس کرا رہے ہیں پنجاب کے اندر. یہ ادھر نہ بھی ہوتے تو میں ان کی تعریف کرتا. یہ ایون مجھے انہوں نے کافی دفعہ اپروچ کیا ہے, کوئی لوکل ٹورنامنٹ ہو, ڈسٹرکٹ کا ہو, ڈویژن کا ہو, پنجاب لیول کا ہو, انٹر اسکول ہو, انٹر بورڈ ہو, جو جونیئر پلیئرز ہیں جتنے بھی پاکستان کے, یہ ان کو بڑا پروموٹ کر رہے ہیں. اور بڑی اچھی چیز لگتی ہے مجھے اس چیز کی کہ جتنے بھی ہمارے جونیئر پلیئرز ہیں ان کو موقع دیتے ہیں یہ کم از کم کہ آپ پلیٹ فارم پہ آئیں, آپ پرفارم کریں. اور اسی طرح وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ فیوچر میں آپ نے کہا سپورٹیو, اب آپ کیا کہیں گی ان کے بارے میں؟ میں بھی یہی کہوں گی کہ نہیں, سپورٹیو کے علاوہ بھی تو کوئی بات نہیں, یہ محنتی ڈانٹتے ڈونٹتے نہیں ہے, ڈانٹتے بھی اگر غلطی شکر ہے. میں کریں نے گے تو کہا یہ کون ڈانٹے سے کوچ ہیں جو صرف لاڈلیاں ہی کرتے ہیں نہیں. بچوں کے ساتھ. ہاں, جب آپ ظاہری بات ہے ٹریننگ نہیں کرو گے اس طرح بندے دا پتر نہیں بنو گے تو وہ ڈانٹیں گے نا. پھر ہر کوچ ڈانٹتا ہے وہ تو اس لحاظ سے کوئی لاڈ نہیں ہے. لیکن یہ کہ جب آپ محنت کر رہے ہو اس کا پھر سپورٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, اور ہر قدم پہ سپورٹ کرتے ہیں ہر پلیئر کو. جو دیکھتے ہیں کہ جس میں ٹیلنٹ ہے, جو آگے بڑھ سکتا ہے, اس کو یہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہو. تو یہ ان کی تعریف بھی ہے کہ یہ دیکھتے بھی ہیں. اور میں تو بہت چھوٹی تھی, اسکول 8-9 میں تھی جب ان کے پاس گئی ہوں, تو تبھی سے انہوں نے دیکھا, تبھی سے ان کی سپورٹ ہے میرے ساتھ. تو اور دیکھیں وہی والی بات ہوتی ہے نا, پاکستان جیسے ملک میں میل کوچ اگر آپ فیمیل ہو تو جب تک وہ آپ کو فادر فگر کی طرح یا بڑے بھائی کی طرح نہیں لے کے چلیں گے تب تک بندہ سیکیورلی کھیل بھی نہیں سکتا. نہیں, ایسے ہی ہے. نہیں, غلط بات پہ ہمیشہ ڈانٹ پڑتی ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ اچھا پرفارم کرے اور محنت کرے تو اس پہ بھی ہمیشہ پیار کرتے ہیں. اور یہ آپ کے کریڈٹ کو جاتا ہے بھیا بات کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اپنے ساتھ, وہ آپ کو اپنے ساتھ محفوظ یا سیف فیل کرتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا کویسچن ہوتا ہے سیفٹی کا, کہ اگر آپ فزیکلی نہیں سیف فیل کرتے ایک انسان کے ساتھ تو وہ چاہے کتنا بھی اچھا کوچ ہو
اگلے دن نہیں اس کے پاس جانا. تو یہ آپ کی طرف ٹیسٹمنٹ ہے کہ بچے لٹرلی آپ کے سامنے بڑے ہوئے ہیں بالکل, اور اسی محبت اور پیار بلکہ زیادہ سے آپ کو دیکھتے ہیں. بیٹا فائنلی آپ کیا کہیں گی سر کے بارے میں؟ میں بھی یہی کہوں گی سر کا میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ سر نے جب سے میں لاہور آئی سر نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. وہی جو حیدر بھائی کہہ رہے تھے کہ سر ہر ایونٹ کے بارے میں بتاتے ہیں, ٹائم سے پہلے بتاتے ہیں, اور ایون کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹریننگ کر لو, اگر آپ نے چھوڑی بھی ہے تو آپ ساتھ ٹریننگ سٹارٹ کر دو, ابھی آگے ٹورنامنٹ آئے گا. پھر اس کے بعد والے بھی جتنے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں ان کا بھی بتانے لگ جاتے ہیں کہ آپ اگر اچھا پرفارمنس دو گے تو آپ نیکسٹ ٹورنامنٹ میں آپ کی اچھی رینکنگ ہوگی اور انٹرنیشنل کھیلو گے. کیونکہ خود بھی پلیئر ہے نا, جی خود بھی پلیئر ہے, اسی لیے فیڈریشن میں ہمیشہ وہ لوگ ہونے چاہیے جو خود کھیل چکے ہیں, کیونکہ صرف تب آپ پلیئر کے سٹرگلز اور ایشوز سمجھ سکتے ہیں. جب آپ ایک اسٹوڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, ایک استاد بھی رہ چکے ہیں اور پھر ایک فیڈریشن کا بھی حصہ بن جاتے ہیں, تو تب پھر آپ ریڈی ہوتے ہیں لوگوں کو گائیڈ کریں. سر آپ کا ایک شارٹ سا میسج ہمارے ویورز کے لیے 14 اگست کے پوائنٹ آف ویو سے. 14 اگست ہے, ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کر کے پاکستان ہمارے لیے حاصل کیا ہے. ہم ان جیسی سٹرگل تو نہیں کر سکتے لیکن یہ کر سکتے کہ ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جتنا ہم اس کنٹری کے لیے کر سکتے ہیں, اس ملک کے لیے کر سکتے ہیں, اپنی فیلڈ کے اندر ہم وہ میکسیمم کریں, تاکہ ان کو یہ پیغام جائے کہ انہوں نے جس نسل کے لیے پاکستان بنایا تھا وہ پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی جگہ پر رہ کر کام کر رہی ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. گاڈ بلیس یو اینڈ بیسٹ آف لک وتھ ایوری تھنگ ان دا فیوچر سر. آج کا دن بیسکلی ہم آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے تھے اپنے ان ہیروز کو جو شاید باہر کے ممالک میں بہت ریکگنیشن پاتے ہیں لیکن پاکستان میں تھوڑے سے انسنگ ہیروز ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش اس چینل پہ اور اس پلیٹ فارم پہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو ہائی لائٹ کریں جو گولڈ میڈل, سلور میڈلز, برانز میڈلز انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ہمارے لیے لے کے آتے ہیں. وہ لوگ جو ہمارے بچوں کے اوپر اتنا ایفرٹ کرتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. سو گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ سر.